inshallah. Recording. Actually, Azman साहब ये आकड़ो डाउट करो पांजो के अने उर्दू में पूछा था उर्दू में पूछूं इंग्लिश में उर्दू में पूछ तो फिर दूंगा नहीं No, so the doubt was that Alhamdulillah Humayun always tells about Aqidah, and I know one of the biggest reason will be of people going to hellfire is based on Aqidah also. It's very important. And the point here is that I believe Alhamdulillah that Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam has passed away. He's there, he listens to us, we read Darood, everything. But only thing mine and my friends always have an argument is that Jamaat. Whenever you want to read Jamaat, you have to, read in a place where the Sunni Aqaid is been 100% followed, and like other mosques you should avoid. Not like Shia and all, but like any other Aqaid, Tabligh Jamaat और नहीं अहले हदीस अहले कुरान का नहीं है, मेन तबलीगी जमात का ही रहता है, ज़्यादातर वो ही रहता है. So now since their Aqaid is different or this, so based on this I just wanted to understand, because he said that नमाज ही कबूल नहीं होती. So I always tell that कबूल करने वाला अल्लाह है. So नमाज मेरी तो नीयत है यूनिटी रहे मुस्लिम्स की, कोई टूटे ना, वो नीयत से मैं हमेशा इस पे अवॉइड करता हूँ. हाँ, पहले तो आपने जो एक बात कही थी हाँ, कि अकीदा के बेस में ऑल्सो लोग जहन्नम में जाएंगे. यस ऑल्सो. नहीं, वो असल में क्या कि अकीदा के बेस ही पे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे. अच्छा, हाँ, वही सबसे असल है. हाँ जी, हाँ जी. और जो अकीदा के बेस पे जिनका अकीदा करप्ट होगा, कुफरिया अकीदा हो जाएगा, वो तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे. Yes. ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है यस सर, यस सर. और हदीस में. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, बाकी मुसलमान जो है ना गुनहगार होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे. अजाब के बाद अल्लाह ताला दोबारा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा. जिसके दिल में थोड़ा भी ईमान होगा ना, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा. इंशाल्लाह. तो मेनली पीपल विल गो टू जहन्नम बेस्ड ऑन दी अकीदा हु हैज करप्ट बिलीफ, दे विल रिमेन इन द हेलफायर फॉरएवर. अच्छा, रही बात, आपने ये कहा कि आप यूनिटी चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मुझे बताइए कि यूनिटी को बिगाड़ा किसने? दारुल उलूम देवबंद तबलीगी जमात का कोई फाउंडर है कि नहीं? हाँ, होगा. मौलवी इलियास फाउंडर है. देवबंदीज़म का फाउंडर है कासिम नानोथवी. जमात इस्लामी का फाउंडर है मौदूदी. हाँ. तो इन्होंने फाउंडेशन डाली ही क्यों नए मजहब की? इत्तेहाद से इख्तिलाफ शुरू तो इन्होंने किया ना. अब समझ रहे बात? नहीं, हम सब एक ही बिलीफ में आते, यूनिटी के साथ आते रहे. नहीं, 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है, जैसा हनफी, शाफी, वो तो अम्बली, बिलीफ में तो एक है ना. हाँ, वो बिलीफ में सब एक है. हाँ. फिqही मसाइल में अलग है. यहाँ तो बिलीफ अलग है ना. बिलीफ से अलग है. हाँ, बिलीफ से. जैसे फॉर एग्जांपल, अब तबलीग जमात, आप कहते हैं कि तबलीग जमात वालों के पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है. हाँ, अभी तबलीग जमात वालों के जो लीडर्स हैं ना, हाँ, उनमें से कासिम नानोथवी ने ये लिखा कि हमारे नबी के बाद कोई नया नबी आ सकता है. कैन यू बिलीव दिस? नो, वी आर नॉट एट ऑल. बट दे हैव रिटन इन देयर 101% cannot. they have written in their If book. they have written it, I have because this- shirk and I have no, so something which they have it's gone. kufr. Kufr. I have the screenshot with me. Yeah. I have the book also with me. Tomorrow I'm getting the book also. I can show you. Inshallah. Yeah. हमारे नबी के बाद कोई नया नबी आए तो हमारे नबी ही लास्ट नबी रहेंगे, नया नबी आ सकता है. एक बात ये लिखी. दूसरी बात कासिम नानोथवी ने ये लिखी कि नबी उम्मती से अगर मुमताज़ होते हैं, सुपीरियर होते हैं, तो सिर्फ इल्म में सुपीरियर होते हैं, ओनली इन नॉलेज. अमल में कभी कभी उम्मती नबी के बराबर होता है, कभी कभी नबी से बढ़ जाता है. कैन यू एक्सेप्ट दिस? No, not इट्स ऑल पब्लिश्ड. We cannot accept. रशीद अहमद गंगोही ने ये लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, रब को नहीं छोड़े. रशीद अहमद गंगोई ने लीडर ऑफ तबलीग जमात. हाँ. और रशीद अहमद गंगोही ने ये भी लिखा है कि गौसे आजम की नियाज करना ये हराम है, इमाम हुसैन की नियाज करना हराम है, लेकिन होली और दिवाली का खाना खाना जायज़ है. उसी किताब में. अच्छा, इसी तरह खलील अहमद अम्बेडकर ने लिखा कि अगर आप नबी को अपना बड़ा भाई कह के नहीं पुकारते तो आप कुरान के खिलाफ जाते हो और हदीस के भी खिलाफ जाते हो. जो नबी को अपना भाई कह के पुकारे वही कुरान और हदीस पे अमल करने वाला है. कैन यू एक्सेप्ट दिस? नो. अच्छा, उसने ये भी लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा शैतान और मलकुल मौत का इल्म है.
नबी का इल्म आप कुरान से साबित करने जाओगे तो आप मुशरिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। लेकिन शैतान का इल्म कुरान से साबित है, नबी का इल्म साबित नहीं है। अब नबी का इल्म साबित करोगे तो आप खुद काफिर हो जाओगे। Can you accept all this? No. Now these people are the 101% leaders we of Tabligh Jamaat. Yes. Now our argument is, आप उनसे, जैसे अशरफ अली थानवी, हाँ. उसने ये लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर मान लेते हैं कि इल्म गैब उनको है, तो कौन सी स्पेशलिटी है? थोड़ा इल्म अल्लाह ने दिया है, उसका ये कहना बाज इल्म, दैट पार्ट ऑफ इल्म अल्लाह ने दिया है। तो जब पार्ट ऑफ इल्म अल्लाह ने दिया है तो पार्ट ऑफ इल्म तो जानवरों को भी है, पागल को भी है, बच्चे को भी है। कैन यू कंपेयर लाइक दिस? No, you cannot. That नबी is का इल्म अगर, uncomparable. if Nabi's ilm is part in the sight of Allah, Yes, sir. then part ilm is given to a child as well. Yes. It has been given to an animal, an insane person as well. Hmm. क्या ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल। हमारा यही आर्ग्यूमेंट है कि तबलीग जमात वाले अगर इन लीडरों को छोड़ देते हैं तो हमें इनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, Hmm. हम भी इनका साथ देंगे। Hmm. अब करते क्या है कि ये कहते हैं कि भाई हम यूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन किताबें उन्हीं की पढ़ते हैं जिसमें ये बकवास लिखी हुई। अच्छा, अब ये कहेंगे कि भाई हम अशरफ अली थानवी की किताबें नहीं पढ़ते या रशीद अहमद गंगोई की नहीं पढ़ते, ये भी झूठ है, इसलिए कि कुरान का तर्जुमा इनके पास अशरफ अली थानवी का है। Hmm. और अशरफ अली थानवी ने नबी के बारे में इसमें ये लिखा हुआ वजद का दालन फहदा में कि नबी जो है ना गुमराह थे, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। तो नबी अगर गुमराह, अल्लाह जिनको नबी बनाता है उनको सब कुछ देकर बनाता है, बिल्कुल। सब अता फरमाता है। 101%. जिसको अल्लाह ने इलेक्शन तो नहीं है ना नबी नहीं, को? selected Selected है। है। तो अल्लाह की सिलेक्शन में आप कहते हो कि वो गुमराह थे, नहीं। तो अल्लाह की सिलेक्शन पे आप ब्लेम करते हो ना। बिल्कुल। अच्छा, अब मौलवी इलियास के बारे में ये कहेंगे कि वो भाई हम जो है ना इन लोगों को छोड़ दो, हमारा लीडर मौलवी इलियास है, वही तबलीग जमात के बानी हैं। तो मौलवी इलियास ने ये कहा कि तबलीग जमात का काम शुरू मैंने किया है, तरीका मेरा होगा, लेकिन तालीम होगी अशरफ अली थानवी की। तो अंदर से इनका ये बिलीफ है ना, लेकिन आवाम के सामने अरे हम तो मुत्तहिद होना चाहते हैं, हम झगड़े में नहीं पड़ते, झगड़े में नहीं पड़ते, तो इन अकाबिरीन की किताबों को बंद करो जिन्होंने ऐसी गुस्ताखियाँ लिखी। अच्छा, मौलवी इलियास जो तबलीग जमात का फाउंडर है, उसने उसकी मलफूजा, दैट इज हिज स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड बाय मंजूर नौमानी और समवन। उसमें मलफूजात इलियास में एक स्टेटमेंट लिखा है कि मौलवी इलियास ने कहा कि आजकल मुझे नींद में इंस्पिरेशन ज़्यादा आते हैं, इल्हाम ज़्यादा आते हैं, इसलिए मुरीदों से कहा कि आप कोशिश ये करो कि मुझे नींद ज़्यादा आए। फिर ये भी कहा कि खुश्की का ज़माना आ गया, ड्रॉट आ गया, तो मेरी नींद में कमी हो गई, तो मैंने डॉक्टर से और हकीम से मशवरा, ये सब लिखा हुआ है, मैंने डॉक्टर से और हकीम से मशवरा लेके सर पे मालिश की, तो मालिश करने के बाद मेरी नींद में बरकत हो गई, नींद ज़्यादा होने लगी। अब उस नींद में मुझे कुरान करीम की आयत कुंतुम खैर उम्मा है ना, यू आर द बेस्ट अमंग द नेशंस, उस आयत की तफसीर ये बताई गई कि इलियास तुम इस कौम के लिए एक नबी के जैसे भेजे गए हो। अब जो तबलीग वाले अपने लीडर को नबी जैसा कहे, और इलियास की माँ ने ये कहा और दूसरों ने भी कहा कि मौलवी इलियास इतना नेक आदमी कि ये सहाबा में रहने के काबिल था, इसको सहाबा की जमात से अलग करके बाद में काम करने के लिए भेजा गया। अब ये तबलीग वाले इनको इतना प्रेस करते हैं, इनको नबी की हैसियत देते हैं, रशीद अहमद गंगोही को कुतुबे ज़माना कहते हैं, गौसे आज़म कहते हैं, कासिम नानोतवी को नबी कहते हैं, यानी नबी की तरह, वो बंद बोली में। तो ऐसे सब ये बातें करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें उनसे ताल्लुक़ नहीं, फिर भी उनकी किताबों को आज भी छापते हैं दारुल उलूम देवबंद से। जब आपका उनसे ताल्लुक़ नहीं तो उनकी किताबें छापते ही क्यों आप? बिल्कुल। अच्छा, फिर हम जब बात करते तो कहते कि नहीं भाई उन्होंने जो लिखा था उनका इरादा ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब उनका इरादा ऐसा नहीं था, मतलब यू बिलीव दैट दे डिड रॉन्ग, तभी तो तावील करते हो ना, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। जब इरादा ऐसा नहीं था, इसका मतलब तुम जस्टिफाई करते हो, इसका मतलब तुम मानते हो कि उन्होंने गलत लिखा, तो जब मानते हो गलत लिखा तो छापते क्यों उनकी किताबों को? छोड़ दो। अब ये कहेंगे कि नहीं उनकी अच्छी बातें हम लेते, अच्छी बातें लेनी है तो अच्छी बातें लेने के लिए पूरी किताब को छापते हो जिसमें गलत बातें भी तो है ना, तो आप उसकी अच्छी बात को आप दूसरों को सुनाओगे तो आदमी कन्विंस होने के बाद उसकी दूसरी किताबें ढूंढ कर जाएगा, तो उसमें वो गलत बातें भी तो मिल जाएगी। इसीलिए तो हदीस में मना किया गया कि बदमज़हब लोगों से खुद को भी दूर रखो, उनको अपने से दूर रखो। इसलिए कि अच्छा, उनसे सलाम करने को मना किया गया, उनके साथ खाना खाने से मना किया गया, उनके साथ शादी करने से मना किया गया, और उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया गया, और उनके पीछे नमाज पढ़ने से मना किया। हमने नहीं किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि कुरान कहता है कि मुत्तहिद हो जाओ, तो हमारे नबी क्यों डिसयूनाइट करे लोगों को? तो क्या हमारे नबी कुरान पे अमल नहीं किए? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? यूनिटी उनके साथ है जिनका बिलीफ एक हो। जैसे इमाम शाफी, हनफी, मालिकी, हम्बली बिलीफ में सब एक है, ये यूनिटी है।
ये آپ شافی سے جھگڑو مت، مالکی حنبلی سے جھگڑو مت، بلیف میں سب ایک ان ہے کے نا، پیچھے پڑ سکتے ہاں، ہیں، وہ کوئی پرابلم نہیں وہ ہے، الگ چیز ہے، وہ الگ لیکن یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا تو مسئلہ. اس پر ہمیں بہت توجہ دینی ہے. اچھا تو ہمارا یہی آرگیومنٹ ہے کہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے غلط لکھا، ان کا ارادہ یہ نہیں تھا، تو ان کی کتابیں چھاپو ہی مت، بات ختم کرو نا. چلو ہم سب یونائٹ ہونے کے لیے امام غزالی کی کتابیں پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، بالکل. لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے. یہ تبلیغی نصاب ہی پڑھیں گے، یہ فضائل اعمال ہی پڑھیں گے، مولانا زکریا کی لکھی ہوئی اور مولوی الیاس کی لکھی ہوئی کتاب ہی پڑھیں گے، اور قرآن کا ترجمہ اشرف علی تھانوی ہی کا دیں گے یہ لوگ. اور فتویٰ پوچھیں گے تو فتاوی رشیدیہ سے دیں گے، جس میں میلاد حرام لکھا ہے، امام حسین کی نیاز حرام لکھا ہے، اور دیوالی کو جائز لکھا ہے. اچھا صرف دیوالی جائز نہیں لکھا، کوے کا گوشت کھانا ثواب بھی لکھا ہے. کیا ہے یہ کتاب ہے، میں تو آپ کو کل مجھ سے ملنا، میں دکھاتا ہوں کتابیں آپ کو، اور میرے پاس فون میں بھی ہے. یہ سب باتیں میرے بھائی، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور وہ بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ایسوں سے دور رہو. اچھا دو باتیں کہ ایک تو ہے کہ ان کو اپنے سے دور رکھو، اپنے کو ان سے دور رکھو، یعنی قریب آنے بھی مت دو، تم قریب بھی مت جاؤ. مت جاؤ. جب ہمارے نبی نے کہا کہ دور رہو، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے کہ جیسے نبی کی تعظیم کرنی چاہیے ویسے وہ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے نا، ان کی کتابوں میں ہمارے آقا کے بارے میں لکھا ہے نا کہ نبی تو خالی علم میں ممتاز ہوتے ہیں، عمل میں تو امتی بڑھ سکتا ہے نبی سے. نبی کا علم جو ہے نا پاگل جیسا، بچوں جیسا ہے. نبی کے علم کو ثابت کرو گے تو کافر ہو جائے گا. شیطان کا علم زیادہ، تو نبی کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتے نا. تو جس نبی نے ہمیں نماز دی، جن کے ذریعے نماز اللہ نے دی، انہی کی تعظیم ان کے دل میں نہیں ہے، تو ان کو امام ہم کیوں بنائے؟ اگر آپ کو کوئی سنی امام نہ ملے، آپ اس وجہ سے نماز اکیلے پڑھیں گے، ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، تو جماعت کا 27 ثواب ہے نا، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ 27 لاکھ درجہ ثواب دے گا. کیوں کہ جس نبی کے صدقے میں نماز ملی، اسی نبی کی تعظیم کے لیے آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو آپ اکیلے پڑھو، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اچھا پھر یہ کہ جس کے پیچھے پڑھتے ہو اگر وہ واقعی میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، جیسے اشرف علی تھانوی کا اور قاسم نانوتوی کا، رشید احمد گنگوہی کا تھا، تو وہ تو ایمان سے خالی ہو گیا. تو جب ایمان ہی نہیں تو نماز کہاں گئی بھائی؟ اسی کی نماز نہیں تو ہماری نماز اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ تو یہ کنفرمڈ ہے، یعنی میں دکھاتا ہوں نا کتابیں آپ کو. نہیں ایمان کی نماز نہیں ہوئی، پیچھے پڑھنے والے صاف دل کے رہے. نہیں کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ نماز میں آپ کو اقتدا کرنا ہے نا، یو ہیو ٹو فالو ہم نا. وہ رکوع کرے گا تو آپ کریں گے، وہ سجود کرے گا تو آپ کریں گے. اس سے پہلے آپ کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. کس کی؟ اگر امام سے پہلے آپ کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نا. تو یعنی اس کی اقتدا ہی میں آپ کی نماز ہوگی، جماعت سے پڑھیں گے تو. نہیں وہ میرے کو سمجھ میں آیا، اس کی ابتدا میں ہی نماز ہوگی. تب تو ابتدا ہی جائز نہیں ہے نا، جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو ابتدا بولے تو ابتدا بولے فالو. if he does رکوع، آپ اگر جو ہے نا وہ رکوع کرے گا، آپ سجدے میں جائیں گے، آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو جیسے وہ کرتا ہے ویسے آپ کو کرنا پڑے گا نا. ہاں وہ رکوع تبھی نماز ہوگی. اب اس کے دل میں نبی کی تعظیم ہی نہیں، اس کے بلیف ایسے ہے جو ان کے لیڈرز کے بلیف تھے، یعنی کفریہ بلیف ہے، تو اس کا تو ایمان ہی نہیں نا، اگرچہ داڑھی ہو، اگرچہ ٹوپی ہو. اس سے تو ایمان نہیں ہے نا. تو جب ایمان ہی نہیں ہے، then how can we accept him as our leader? That is also in prayer. نماز کا آپ کو امام کیسے بنا سکتے؟ اگر آپ اس کو امام مانے، اس کا مطلب آپ اس کو لائق امام سمجھتے ہو. لائق امام کا مطلب ہے کہ اس کو مسلمان سمجھتے ہو. تو جس کا بلیف کرپٹڈ ہو اس کو مسلمان سمجھنا یہ خود کفر ہو جائے گا. اب ایک آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کو آپ ایمان والا مانو گے تو کافر کو مسلمان ماننا بھی تو کفر ہے نا. جس طرح مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے. تو جس کے بلیف ایسے جو انہی کو فالو، آپ ان سے کسی بھی تبلیغ جماعت والوں سے جا کے پوچھ لیجیے کہ بھائی مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ کہے گا. رشید احمد کا ارے بہت بڑے، قاسم نانوتوی ارے بہت بڑے غوث اعظم تھے. یہ سب باتیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو بزرگ مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بزرگ ماننے والے کے پیچھے نماز کا تو سوال ہی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ انجانے میں ان کو مانتے ہیں.